इम्पोर्टाट टॉपिक ऊपर आम कथा हाँ आगु देखु कहीं कहवाई बाध्य आउ गोटे कारण मुझे निजे से भूलटा को भी कर मुझे चाहूँगी कि आउ मोर कौन भाई मैंने कि भौणी मैंने कि देख मोर जो दर्शक अच्छा फैमिली अच्छा जो यूट्यूब फैमिली मेम्बर अच्छा से हेलो गाइस आपण मैंने केमी अच्छे आशा करছি आपण मैंने समस्त भल थे तो मुई मुनि मनोज आपण मानक पुणी थर स्वागत जनाऊँगी आज एक नुआ ब्लॉग रे। तो आज ब्लॉग को स्टार्ट करने पूर्व एज वेल एज जमीक आम माँ सारला प्रभु गोरखनाथ प्रभु जगन्नाथ और आशीर्वाद नहीं आज ब्लॉग को यूट्यूब स्टार्ट करिया। तो भाई आज फास्ट ऑफ ऑल गोटे कथा कहीदेव चाहूँगी प्रथम आज गोटे इम्पोर्टाट कथा विषय गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक ऊपर आम कथा हाँ आगु देखु आपण मैंने जानीपारे मझे ब्रेक करेंगे स्किप करेंगे जानीपारे। तो फास्ट ऑफ ऑल सारा दिन कौन कौन होती आगे कहीदे तापर से कथा से टॉपिकटा डिस्कसन करा से टॉपिकटा मोस्ट भाइटाल जिनस से टॉपिकटा निहाती। तो भाई मैंने फास्ट ऑफ ऑल मुझे कहीदे सका उठिली बापा जेहेतु थे रोषवास कर दिए मुझे उठिली उठिकी मोर नित्य दिन कम सारदे नित्यकर्म सारदे गाधे बाधे ठाकुर पूजा करी खाई पीकरी कंपानी आराम से पड़ेली बिंदास पड़ेली। तो जेहेतु संडे थी सॉरी आज मंडे थिला तो बहुत सारा काम थिला तो कम सब सरला सर समय है नहीं सन्ध्या घर को आसली आसिक बर्तमान रोषे अलमोस्ट सरची। तो रोषेर कौन क्लिप आपण देखेबी कि रोषेर कौन वीडियो करना ये कौन कौन रोषेर करी तो एकुटा करा पड़ी तो हैरान भी से रोषेर कौन ब्लॉग करनी ये है जी दिन रहा दिनटा भी बहुत भल जाए कि असुविधा नहीं कर्मठ जीवन भर कम ही भगवान को मानिक कम ही कर चल ठीक अच्छे आ छड़ा गाँव भी वायरिंग किसी कम बाकी रही है चलता मम्मी कथा कमटा जहाँ किसी अल्प जस्ट अल्प अल्प कम रही है जोटा कि दी तीन दिन भितर से भाईना आसिक जी आम वायरिंग जो कर भाईना भाई हिसाब हे तो सी आसिक कमटा को कम्प्लीट करदे। तो आज दिन विषय ये सब विषय तो होगा। तो आपण मानू आ गोटे जोटा कि कहूली भाइटाल काम जोटा कि भाइटाल कथाटा जो कहूली कहीबेली से कथाटा कौन आपन फास्ट कहीदे आपण मान भितर आपण मैंने जानी कि माने जी भी मोर माने गाइस मैंने देखुं कि जो भाई मैंने देखुं कि भौणी मैंने देखुं तो आपण पाखक भी सेमती किसी नोटिफिकेशन आसुए एसएमएस आसुव निश्चिंत आसुव आप क्यूरियोसिटी होगी निज भर जिज्ञासा आसुए जे मैंने जाना इच्छा हो तो कौन कौन से तो क्लिप भी करते तो से भाया से टाइप किसी कथा मुझे कहूँ तो भल भाव ध्यान दे शुणु। आज आज गत काली एमती दिने दी दिन भितर से जिनसा बहुत भाइराल हो तो मु बाध्य हली माने ब्लॉग करने तारी अबाउट तारी विषय कहवाई। तो कहीं कहवाई बाध्य हली आउ गोटे कारण मुझे निजे से भूलटा को भी कर मुझे चाहूँगी कि आउ मोर कौन भाई मैंने कि भौणी मैंने कि देख मोर जो दर्शक अच्छा फैमिली अच्छा जो यूट्यूब फैमिली मेम्बर अच्छा से भूल न करूँ से मुझे आज ब्लॉग रे से टॉपिकटा विशेषकर गुरुत्व दूसरी। तो से टॉपिकटा कौन हो टॉपिकटा हूँ मुझे सका उठला कंपानी पड़ेली तो व्हाट्सअप जापारे तो जल्दी जल्दी मत जावाक पड़ा कंपानी कंपानी पहुँचला कम फाम सब लोक लगे सारा कर सारा टे फाँका घंटे 2 घंटा पर पाखापाखि 10टा खंड बेलू मोबाइल व्हाट्सअप पड़ेगा व्हाट्सअप ग्रुप रे मोर गोटे ग्रुप रे गोटे मेसेज आसता से मेसेजटा मुझे पढ़ी शुणु फास्ट पढ़ी शुणु से मेसेजटा तापर आपन कहबी कड़ा से मेसेजटा एमती किसी थिला मेसेज थिला फोन पे रे विशेष कौन विशेष गणतंत्र दिवस उपहार योजना फोन पे तरफ आसी समस्त व्यवहारिकारी को 5,000 टଙ୍କା ठीक अच्छे। तो तार लिंक देगी गणतंत्र दिवस अवसर फोन पे समस्त को माने राशिटा प्रदान कर प्रथम यहाँ भूल बोली भाभी लिखाई एक्जाक्ट लिखाई भाभी किंतु मु सत्य 5,000 पाइली आपण चेष्टा करंतु तले लिंक बुझिपारे कि देखी नि देखे दूची देखी एमती किसी अच्छी ठीक अच्छे एटा जोटा कि मुझे स्क्रीन ने मोर देख शो करदेवी आपण शो करदे आपण मैंने देखिए। तो एमती किसी थिला तो मुझे देखला पर मुझे निज भाग्य को माने परीक्षा मुझे जानी मो भाग्य तो भल नुहे तो सहज पैसा आसबनी किंतु फिर भी कौन है कि हठात
ମୁଁ ସେ ଦେଖିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇ ଓପେନ୍ ହେଇଗଲା କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଯାଇ ଓପେନ୍ ବି ହେଇଗଲା। ଓପେନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଫିଲ୍ କଲି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ମୋତେ କ୍ଲେମ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ କହିଲା 15-20 ଜଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ 15-20 ଜଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କଲି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଟା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାପରେ ଭାବିଲି କାହିଁ ବେକାର ଇଏ କରିଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେମିତି ପଇସା କିଛି ନଥିଲା, ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା, ତ ହୁଏତ ସେମିତି କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସେ ଭାବିକି ତାକୁ ଲିମିଟ୍ କରିଦେଲି। ବହୁତ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ତୋତେ ମିଳିଲା ତୋତେ ମୋତେ 4000 ଟଙ୍କା ଦେଉନୁ, ତ ଏମିତି ମାନେ ବି ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫନି କମେଣ୍ଟ ବି ମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲିନି। ଓଲଟା କହିଲି କ'ଣ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି କହି ଇଏ କରିଦେଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି କାମ ସାରିକି, ଭଉଣୀ ମୋତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଏବେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆର୍ଟିକଲ୍, ସେଇଟା ମୋତେ ସେଣ୍ଡ କଲା। ତ ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ସାର୍ ଯାହା ଡରୁଥିଲି ସେୟା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ହିଁ ନଥିଲା। ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ହୁଏତ କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସ୍କାମ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଏଇଭଳି ସ୍କାମ୍ ମାନେ ଆମ ସମାଜରେ ଚାଲିଛି, ଏଭଳି ଚାଲିଛି। ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ ଆଜି ଯେମିତି ମୁଁ ଭୋଗିଲି, ହୁଏତ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା ବୋଲି କଟିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଟି ଯାଇପାରେ। ତ ଦୟାକରି କୌଣସି ଲିଙ୍କ ଉପରେ, ଏମିତି କୌଣସି ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, এইটা ହିଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲିଙ୍କ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ହାନିକାରକ। କୌଣସି ଅନଅଥରାଇଜ୍ କିମ୍ବା ଅନନୋନ୍ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଓପେନ୍ କରି ମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ହିଁ ନାହିଁ। କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେସି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହେଇଯାଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ହୁଏତ କୌଣସି ଅଲଗା କ୍ରାଇମ୍ରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର କ୍ରାଇମ୍ରେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ନଥାଇକିରି ବି କିଛି କ୍ରାଇମ୍ ନ କରିକି ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ସୋ ଗାଇସ୍, ତ ଆଜିର এই ବ୍ଲଗ୍ରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ କଥାଟା ହିଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ସେଫ୍ଟିଟାକୁ ନିଜେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ସ୍କାମ୍ର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମୋର ଯାହା ହଉ ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ, କି ଆଗକୁ ହେଇଯିବ କୌଣସି ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କିଛି ନ ହଉ। ଯଦି କରିଦେଇଛି, ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ଆଉ କେବେ ବି ସେ ଭୁଲ କରିବିନି। କେବେ ବି ଜେନେରାଲି କରେନି ଏ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କରିଦେଇଛି, ଲିଟରାଲି ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ମୁଁ କେବେ ଏ ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି ଜୀବନରେ କରିବିନି। କୌଣସି ଏଇଭଳିଆ ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ହିଁ କରିବିନି। ତ ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁନି, କରିବେନି କେବେ ବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଭଲ, କି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଭଲ, ଯାହା ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖି ସବୁଠାରୁ ବେଟର୍ ସେଫ୍ଟି। ତ କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଠି ଶେଷ କରିବା ଭାଇମାନେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୋର ମୋଟିଭେସନ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭରାତ୍ରି।